Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Leo Dimashi tarehe 18 ya mwezi wa Janvier mwezi 2022 ngarjunda harma shiwanda shampira mdu shabomera idi utsa harijwe mbabi zera aiza imara ya khaswa kandwandu wa kudunga mpira wa mdu oliho ezema chimbili kawe Komoro wende na ushindwa anze machi ya Gabon uje machi ya Morocco yabonge wakati nu mapotu hai no mapotu hai no no yoke chiza yabonge mapoto justi uyeneze mbabititi enamna ikao do wao na eze match enamna ikao de zawira almuradi mapoto emzema ngon ma watana matroneri ekaka turongoa yabo voilà mapoto galia Drogba tu hai chocha galia Drogba waida aringa libanza la première division nda waida mapoto sérieux yeba match ya juzi utaraja munamna chi we mutaalamu ye zero waona baraba menjinyo andikanga mdudunga wa mapoto haraya la gua kartujwa bana hivi yo koreni wao sina moto sina moto sina Manyasi Abdere ngamdunga wakati unuru mabarikala leo sport dimash watala munti proka hunu ngamdunga wasensa bozinu hanzia za hizi television mbali na mbali yeba zema chibili kawa ekipo ya Komori waziteze kawa bakisha machi nzima ngejoka mfumne haruma kontro Ghana iho gwatsa njue yeba upande wa hanyu zema zensa bozinu ngamizona wana mnaji maraba menji c'est le journaliste hizo zimachera zifanya zimbili zifanya memsi rishindwa cha ya wao wana detail watiti yani majuri walio gasina tomaya haku cha ngabo ambao kaya abanujeri kadha fanya kadha au wafanya ashindi hawaswidi harumai idaraja ngabo kajashinda ngabo yafanya erreur c'est l'équipe yo de équipe pia yafanya erreur ya mwana ezavili zonanzoni yeshelezize bese hamaze equipe hamaye yetumwa uyo eka equipe nge tactiquement en forme arjoshinda ruaswi na mimi ngam amini equipe ya Komoro kaya tactiquement ngaswema shaibakisha harumai management mana karna ujwari tatoni et tournoi ino préparer ranziale karna ujwari tatoni donc bigirende à 100% ranzira hambira ranzi usikura ranjia harumai yefazi yakanganda harumai Coupe d'Afrique yandi sa préparer aboye entraîneur bidike ha fikiri haono hata équipe type malheureusement i covid tsainu ija ngemenya ndongo zinji mana ngemenyele ndongo zinji sha ibidibuke plan ana plan B ya Rones sha amono ama zendongo ngizo ngezerengwa hambani husu ye coach yena pression donc tijo na ka garantie pression ba ye Komori amini ni kazi viva manapia ya jere ya shinde waswili en tout cas sisinga simakini ngazingari amini uka gajoshinda waswili inshallah ulihoneze fikra za tolwane mwenye ulihonda wewe namna wana compétition na ila capacité l'one équipe ya cela quand pour la première fois à participer weba utoto wa message hili mais maraba mengi sio maraba hamango kutekeleza hapa shaiza mwandonge la ministre wa Komori refereshe major wa hatu ni staff ya hatu kamili auka wargoka nukadwa mwando reparticiper au armekani ngaronoze sport kulinga rishindwa shabo tu kange ono soka kabatino ngozulo positif haruma ze défaitisme donc mimi ndo tsokawa Komori shinderi réévaluer rijuhanza ko lirihun shanar kubali réalité ya équipe pour loni c'est 11 équipes d'Afrique mwando donc ngardon soma unum soma
rombe mguka kani jao hawezi jao tena ri participe ndio tunaweza maudo soniho ri mbesere ne kar finali hau tem de finali zoni zo romba gasina bahati ya ukai mkini rikemer 3e arme competition ardo mwemba bior shinde rombe mguri karmo za kipunne zitsaho zikarme mamer 3e shari tilwaze swa komuruke kipurlo niyo sina kipunije ni notindema hahema joueur equipe ya shito walo toto notindema hahema joueur sha de période ikao ripartir za competition international misinamba adwandwa jina mboka coaching ufanywa na hii na ruoneze sacrifices za hwana nyasi majoueur wazifanyao namna ikao sisi ngaranza rihunde ngarjwa ukaoa juhanza mara kuna mara alfu rihunde yonde namna mpira donc ndo tireze leçons machimbili za vira ngarjo karima cha mwaluko ikaula vimuka ika anotrotori ukarihunde match viri nai rijarka urasina adversaire ko M0 rahino wa mwandu mone namna avira donc shaizo amfikiruka mbese entraîneur ne staff yahe kawa shindi wa rectify jomkinari hunde machija ozbarin donc ndo wato wabushira bahati njema mgwaja leri hunde machija o ri continuer competition kama wawezi kawadi sina Tarek mwanyasi Drogba wakati unu mzima miongoni mwa entraîneur wa vuma wa harma nsi hatu fasotan da hununga zija ikao ngawe na usukani ngwendo nuo harma ekipu ya Bombo Njema Drogba tsikanzani juwe mbavi namna ikaundo nao ida ekipu ya Sela Kantika ndo irao eba ngo nula mroha hao ngo amini yani ngo nikotama ho sonirenda wiho maraba menjima na ma journalist amwando ndongo ya dzina la mwanamkomori ndo fereshe ya ma joueur ma sporteur et staff even maikao ndo alifanyilia taleo toka mwanamkomori riverike vanu maminji karja waswili leo waswili donc ndotokanga ami fier wa zenongo hizo donc pande wa jeu mimi que tu n'inquiète pande l'équipe parce que c'est une équipe jeune par rapport aux équipes zileo qui participent nyumeni donc avant kirukaya ne serait-ce que des présences il y a équipe ya la dimurike mafier donc contenu yonge joja après donc amfikirukaya kenokiri leo participation amwando yabo ando afanye miracle isoko ili waia surprise ya mpira chaleo ikaritiabu leo ikariri machinuli ikariundo amfikiruka yo bonus yo recompense ya hizo ngo ando afanya shaikaze ngo zibire lindwa jina amfikiruka ya ketio regrete ya kwa ku abondo tsonesa okaya ngabotoma parce que zinu kazjakaya et de deux équipes souvent ils participent pour la première fois au Kore Mohamed Bumenji Shabanga Shindori Jibimi sana équipe za participer 8 ans 9 ans 10 ans afikiri kayo toma onesa okaya e maijao ngabo avenir mwa équipe ya tu serikali Drogba ngabo aleka ongali shangaza wando huzone sabanu baishe pour la première fois sha isai renge wakati minji banu equipe ya Comores Sela Kante warenge dimension ingwa jina par rapport neze equipe zindwa jina za kalonga bo kitu Afrique du Sud ngabo RDC ezo equipe kao haini wakati zo karmole bambano kaziti equipe ya Sela Kante wende sha ye wewe en tant qu'entraîneur wujwa ushindwa match ukasatisfait parce que ushindwa sha eko utambisha ndeka ushindwa kutisatisfait par rapport nenamna manager match par rapport nenamna kawe majeur kwa ja répondre des consignes par rapport nenamna kawe de match ya bira en général yeba harma le swala ilo goli wono namna jeba kuamini ukana harma ze match mbili razira ngawe satisfait namna kawe rashindwa hauji mimi amoni sokaya et contenu zinongo ngizo njema sauf certes mambo des compétitions wiyo konga swanyumeni yongi na saveur ndongo zindwa jina donc ikao sisi kartina bichudinizo donc yende mana ono différence par rapport à qualification les matchs amiko rafanya ne ilirira leo donc afikiruka ye compétition yona jirma yona pression itsongeza ngasina pression donc souvent zinongonga zibira kote yode namna ende mana ba okaya experience kai jai installé fikiruka zinongoka zinayo kai namna ino shaliwe kangizo namna ino possible ikenga bo pression ngabo nogokao iladimu
riunde experience ya azo engeze zenongozi basa uwe. Donc mimi amfikiri ukaya ngizo njema parce que kango analyse match ya Gabon amfikiri ukaya première mi-temps izo kweli bakambise tactiquement zenongo kazja cha entraîneur abadili majouer et dominer possession, il domine l'équipe jusqu'au bout. Il a équipe a participé 8 ans, il a dominé première mi-temps, deuxième mi-temps, il a demandé à Rengé. Et Maroc, de même, au Richindi Rifanya, donc on s'est déçu. On s'est déçu parce que mon équipe a progressé. Donc, notre Bakirone contre Ghana, et majeur et l'Ouadjoji révolte, Champ Kirokaya a confiance. On s'est déçu par rapport à ces résultats et continuer le match. Drogba wanuwe coach ikaonga wana ekipi ya Bombo Njema ikaongi haruma eswafil awali yodolo ne titre katronon eba heli uzone sawa banenge bala ondu aka coach inude heli wa jomanachi karturenga hule ngarenga we match ya mwiso Morocco contre Comores ikao haruma 4 minutes d'arrêt de jeu coach Amir Abdou assisi majoueri wende wa renverse wende wa egalize eba ngo amini ukana ilandi wakati ya lazimu zenongozi lazifanyishie holi wakati ka oriri match harma ze 15 minutes za machi ekipi ya Morocco kwa jaka harma ze nsabu wa dominewa 16 minutes ritiniwa hamanda la match ya contre Gabon 16 minutes ritiniwa eba kusona kana ngabo hamangabo namngabo erreur inwajina eba amini ukana les changements ilandi wakati ze changements za lazimu zifanyishie wakati kao deja à la mi-temps isarimene wanasikara nzuri ndiratie. Mimi amfikiri ukaya leo ka entraîneur a umofanya changement parce que kana espoir ya kana nungo koziona parce que ngo yabo staff ya kamili ngo no match eliendao donc amfikiri ukaya kazi hésiter parce que akaona namna ikao situation ya badili donc wenda afanye changement la dernière minute yo vision rajina yaona ya lazima afanye changement sinon jojo garder wao wa timize match shafikiri ukaya leo ikaja fanya changement 86e minute abondo tsone so kambisi abo aono vision rajina awaelewa kama jurwanu ngwajushinda wa répondre armaze 4 minutes les arrêts de jeu donc amfikiri ka shua mandi yo kano jonji abo yendo le nema jouer yendo jouer ulo en forme yendo jouer tactiquement parce que aussi amanda si shawando analyser qui peut adverse na hizo. Donc possible ka tactique ya aifanya namna hiyo ibaki est-ce que Yeshua afanye pe est-ce que ibiri côté donc abo hizo matalazuzi kao après wando matalazuzi shaika ija ya shua sina fursa mfikiri onjia mwezi shua parce que ndolo na ndwan utasiwo msanavo masiu wajua namna iliyo endo utosiwa utoli yeze kipuzino donc mfikiri ukaya nizo yafanya hizo ndizo yao na aula ikazijazim try abo hiyo namna lazima kwa ya badili machija comme ruono tactique ibali ya premier match sio ibali ya deuxième match possible que ya route na bali ndo jina ya ese donc mfikiri kaya ongo yao kwa tusiwa watongo ese la namna ya ukao mwa riroe armaikani auri qualifié avec la tête haute. Marhaba meji Drogba katimroteni parce que we mutanda mu entraîneur shanga mina swala zima bahiliri bai kabisa ngadrokana harume champion na Komori takriban gasina kipu ngomira romfikira kwa gasina kipu mbili kumena bili ngazija gasina kipu kume mzwani gasina kipu nane mwali izo kipu ngomira ikao yaboru wasuli haruma majori majina maranda warao championa hawakati kao joueur mzima bai kabati hata joueur plutôt ikao harengwa Tandani Joseph Krazani nini ma technicien nini ma entraîneur hadara jahi champion na Komori ebanga mwenika valori enga mfikirio ndongo hindi hawakati kao leo ngarangalia majeur wara harmu sela kantideo wenji yabo wango ende wala retraite wahisangwazi yabo ani Tandani Joseph Krazani mzifikirio hata wadokaya majeur wa champion na Komori werenga funvu wenda utsanganya ne majeur wa ze championnat zindu jina zokonze. Donc mfikirio kaya mwana journaliste en tant qu'entraîneur zanongozino ça fait mal sous tabia okaya ngaruona okaya ngasina majoueur wa joshinda peut-être wa KRMA group za bari watu donc kamu amambo namna hiyo amparo ila fédération wa rappeler entraîneur ya do viriamba parce que no zero lio akatudo virie championnat hon kasuivirilia ata donc du coup katu c'est normal et kakarit ala ingia ka sur le terrain bono namna ndo fonctionner ni ne serait-ce que wandu araro wani watujukao donc mfikiru kaya
urenga juri leo yote haibu auti ngabo parce que yeye wai amufikira mai aese arenge rapidi banu arenge chenko banu arenge fauzu banu arenge juja banu arenge yabanu yabo fasiri yabo iladima ile ukaisa championnat ya Comore ndio na valeur ya valorize mbabi au valorize lotoka ya vembabi ya mwa championnat inu parce que ngabo talent il ne serait que kajabo ngundo talent zilo deux yabonguri favoriser sima technicien parce que leo kaja ono namna zinongozendao ujojorini kamsomo parce que ndio muwa hatu donc kartu munda arma msomo kartu munda arma majueri rifanyao hazi ani wa recompense ambavi parce que la dimuke ngabo beshe mzima abo arma masiwayo yomane kabati ulio donc avant fikiro kaya zenongo hizo ngizo 6 en tant que technicien ngazistabisha au chakartu jua wa zambilia yabo leo amjibi wa les questions ilo abo nuzisalo donc mala amzambo banu mala mirabdu alio ya ile weka competition kaisa ya valoriser mbabi ya championnat Comore ya jembabi yaone enge yatirenge abweka jaono yabonga reli oka kabati shaka tujata katuri te considere yabo c'est normal leo kakabati mwana mkomori wenshi hunu ya participer au Armée Coupe d'Afrique na abo yonga yonesa ka championnat ketina valeur donc sisi ma technicien fanyao hazi afikiro kazi rongo hizo ngartabia wako aku donc wala barnamaji ya marhaba menji mana Drogba ama waja aleka ulinifushia wakati na unuo ekaone ruhusu huziselo doka miongoni mwa uzenoweka wakati wandu njingo gazirungwa bali hata hunu harumaze machi za championnat zatu changazone si hayo kana leo ujumbe wenda warenga fuvu harumaye Coupe d'Afrique harumaye nsi ya Cameroon miongoni mwa letu waramweka ongilo ndoka kabati ma technicien wataalamu wa ushinda leo mruya ya nongone Amiri hekam kanti armaze grade bala hamri anzim na papia nike staff bala kana mnike Amiri ba lazima fanya yani abora mbeka leo jarfumba mruja Shamite entraîneur national ya balek e kar jarfumba mruja Kamara e kar jarfumba mruja Jambe e kar jarfumba mruja Ayuba directeur wa technique national ikawa hata ba katimengo mwandu ka warenge fumvu harmaze nsabozini abo kartufumba no rajina mruja msahazi ka komiseri wa FIFA wa CAF na zote wandika longo wana experience haruma match kudara jamanda zini ka kabati mru mzima yarenga fumvu eba Tanzania leo eba nyinyi zenongo zinu ngamzonao haziso jema oli hunde do ujumbe watolane le kumanya mpira wa mdu wakaenda armazini sahozi wakati kakabati technicien mutaalamu ya Joshida hunde fikra za unongoni ya Amiri hauza humnika konsinya hauza ambia mbano parce que Amiri nungwele waka Amiri na El Hadadi waondo walona usukani waochi yabakabati mdu ajina tsola yalona maarifa ya mpira wa mdu banunga bwandu ko ikahangalia staff ya Amiri wa wandu wenjika ungaondaona uhali harmazini ngozini chakabati wandu kaolongo au nao ze Muhammad azine mna ikaone zili wandu wa Marseille bonsi pia kadwangali ebal zenongo zinu mzitire namnacho mimi amone sokaze nongo zinga za Antiope chabi parce que abo ekaono ze nation pia zanda za participer ban wabali ya ma technicien pia ishelea zenongo zijokovira shangwa jofanye contrat donc amfikirukaya eka sisi Komori zenongozo kajafanyishia c'est encore triste on est sur kaya fédération arenge ze domana za hao quand même wa structure mpira parce que normalement izo azamba abo kaila demo ma technicien wa kaiyo na sereski kango hiyo ngojo somazinji wabali wa Germainsi abo hiyo faida ya hensi shalewe kari balia wandu ko kwa noshinda wa contribuer Germainsi wondo enda hiyo participer donc abo yo mambo kayo yo tinjema donc amfikiri kayambe se zinuza leo zinumsomo jotungeza ribadilisha amrudi nione so kaze nongo hizo kasida picha da jema image njema mwa football ya Comore donc ndo to pare rais wa ile kongumanyo la mpira mdu arudi ya kanti ya kwa jicho ya fikiri yaone babanu yeye ileweka ni kilo za domanazinu lotoka wimri ya nshizi njia ramu njia atikubali ya influencer wa ataja kometereri joka fatal parce que abo pia wana Komori wakansi ngwa mlindao walindao kale football basawe ono Komori banga sina mdo mpira donc lotone sa kazi nongo hizo ngazitabisha ile encore très tôt ya karitowe
kitowe conclusion abo kairi rants on timizi competition 14 kansi shi Komori shindani on neza enda neza tuenda katende jitungiza avance soni mahaija. Marhaba menji Manyasi Drogba, entraîneur wa ekipo ya Bombo Njema, hukubali ujibe masuala ya Al-Komori, angarusha marhaba menji. Amuyovira pili. Ah, tu joues là? Ouais. Je patiente un peu pour voir. Okay. Miziki ya furao kama kuvumbua ndo za dini ya furao. Wakati unu angalizo tukufohe Al-Komori angarujunda wazima na fundi silale iliri juwe mbabize fikra zayo kana wanundu wandu ikao leo ngatungezao mpira wa mdu wa Komori wandu wena ongo wanzao mri mwinji msomesa mwinji leo habati ekipi ya Komori wanji haruma lekomela maravu lahe Afrika inurambao dekani ya mazuzi na 20 na mwijaba na 22 kao machi mbili wakati unu ekipi ya Sela Kanto hisa wazifanya na ozo mbili washindwa machi ya mwandu washindwa kontro Gabon abili washindwa kontro Maroko ama zeno wazabaki haku ya machi ya mwandu ritini wa haruma dakika 10 ya machi ya bide bila mwandu de namna yo uyo dakika 10 sha kamrendo angali ya mrungu ono hama ledingu amanga bo faiblesse mbavi holiho baishi ataki uyo bake tufanya hazina namna lazima na iko lazima kengeti yao kartuti yeba au taalamu wao enamna ikao ze machizinu ngozono na ile daraja ikao ekipu ya Komoro ngoniyo haruma sensabuho ni namna ikao ngejere wao anzomva wahe entraîneur et staff khasota ni majori ngozono namna ji no maraba yani shukuria washinda waona wanitsengelea wanitashia fikira ya kusona ekipi ya hatu ya Sela Kanto. Wano mimi handani amjishukuria ekipi, nimshukurie na entraîneur na majoueur et parcours wafanya wanaenda tarashinda na waswili e Komori ya hea itukuziwa madam maana football yo nyingi sisi habasa dari waswili wale ekipi ya tuli waswili bala huwa waswili bala ngabjona ndongo zinji wanu hushinda habasa iyo ani huitala dingo hushinda yo normal cha ekipu handani bala borde bala ngarlekeza we ekipu habasa de wonao ambanga sina ekipu shaboluna ekipu sha wakati wasuli bala wao waende mana habasa ile ndio ekipu nyijeni fazilio bala ndio nyijeni ekipu nyijeni yabo habasa bwadio bala ngojona maudu ora wasuli bala yezenzia. Bon, après, il y a un plan tactique. Il y a une équipe. On a dans l'ensemble, on a une équipe majeure, il y a une carte de défense. Comme défense, il y a une garde de défense. Il y a une carte dans l'ensemble, l'équipe des lieux faibles. Mon équipe est défendante. Il s'agit au point de Iti. Il y a aussi un Tsujo, c'est l'entraîneur. Selon l'entraîneur, il est consigné à Wakawanika, Armaï match, les plans tactiques, il y a la Dimouhare, il y a au moins la Dimo Minutes Zahandani, il a Dimo défendre, à Minutes Zahandani, il a Dimo Tsahebi, Gaboyi, il y a aussi Skartsujua, il y a dépendé d'un entraîneur. Au moins, équipe, au moins, Gashindo Tene. Mbabi Gashindi Yiri. Itinora kaufikiri amanga bishinda ekipo ngashinda baki yiri ione sama ngabo ekipo otera ilo ndo handani ngari wona ekipo mananga himao ngairao yabo hushindwa iliyomba ndongo ndwachi shawo mwe ekipo ngairao
Nale hara suala lisofana nali ndoka ngarjokana ranziba ala hata mpaka na leo wandu wavumlo harume Komori warampira bahata leo wandu waonti pia shawandu ikao wakaura banu wakaura haju wandu wakabushini wejawerengo wajabanu wenda larinyo wenda sesheri werejebanu henda warao leo wandu ikao woka hobonze wonti pia sanajwe eba nyinyi wataalamu wajana wandu maduha zikao mri mpira hata kamjaparo hunda bahati marao bonzi harma kwa madazinu leo ija ngeundia kana owarao ngwarao bonze pia shawala alo hunu ndani kwa tushindo waswili katuna bana drone sekana harma equipe ya leo batile ubahisha majweri wenji walo bana majweri wangu hao bonzi yabo kabata tajweri mzima harma yeza leo bali karamba juja wumkomorisha katsi hunu nguro championa ndo jina yobonze tani ju eba nyinyi wataalamu mwaka orompira jana batsuka ro kamzima ya kaurabonze ane kawa haribonze harmansi nkui hobushini hundu banu baka football ikarmo ya archipel de Komori karmo siandi haja hunu harengwa hende anda wakide Komori ekabushini ekala renyo eka leo hareje babo leo eba namna jia lazimu wandu wapange harmo ila championa hatu makabdo angalia leo ngasina kipumongo miraro wao majori majina barandaru kabati hata jori mzima yabo ufigure haruma ila listi yahe equipe kana njoo nyinyi mateknisi wataala mwa mpira wa mdu hadara ja Komori inga mjovi harisa la hindi ili manangaro nao banu shamite ngena wanazijana watitisanu banu wapangwao ngaro nao fundi ntumbu ze darweshi ze centre zongizo zinji kana njoo ze fikira lazimu zitsangwa banu ili maudu akabane majori wenji walo banu wasawa nungu enda uzao majori walo bani kangwa tokwenda zao na wela zimbo warengo wandu wajina tanju eba nyinyi upande wa nyinyi wataalamu wa mpira wa mdu hadara ja Komori mwatsupa runda bahati mwenda bonze na bomka wakile Komori harumazi nsabozi swala hilo lo ambao sababu hapo nje sisi parse batterie shamitiri Madagascar na kauja sikabushi sikaura majuda tijahu shahujahu sikahura shatsundu sikahura shatikane bahati tena sikaura arme selection nationale sikaura ngo arme selection régionale tiriti arme selection nationale après arme le swala hilo amjoshina nueleze comme quoi ka Amiri Abdou wala mnashonwa hangu Amiri Abdou wala mnashonwa hangu mimi silale comme entraîné par nos rapides d'ailleurs Seydal président de la fédération wala pia wala national comme entraîné ba harma swala hiyo mimi Amiri tsonana da mimi na Amiri harma kamachi ya Cameroon Komoro Cameroon wakaora ba na mina yeye kafadisi simpoze su alai le simpoze alo simwambia bwana enguonoje ndamona pour relancer football ya Komoro au moins la demande Paris c'est le jour Komoro au moins chinde moi relancer harma ye sélection nationale pardon et on bien fundi zongozo kasi hizo ngazi ngizo amefikira hata sisi yusu para nikasi na regroupement suwa para waja shanaka waja suka harma test sufanya entraînement da sinao suka na test era wanga tunda ye joueur waja wapanse kama harma ye majori walo Komoro na sina majori c'est vrai shanga bo condition kama majoro kotinio garti ngasina majoro wala mpira hon shanga majoro kama qualité yi ani condition yo wokawatinyo walenga onio i condition dai wala shike football inu tsedo ura mpira tuja tsedo upua shanga bunu ngozinji utera yongiyo hama mradio hafanya hasi ambabano la dimufanya jango ndejo ze places zongizo ani place yabo ndio na imana yayo wao joueur la dimujue banu nili waru maizoni nili waru place ni la dimufanya nongo fulani yabo waja warenge majoueur comme wala tsola dora Volcan Andim nsi Andim tsola dora ka capitaine wa Volcan Simba ampara hakaya jarma test kajashina mrengera piti ngabata mwana wangu aparorengwa ulansohole harengwa fanya test shaka tushinda yani ungaliwa jao ani ngabo condition ngabakotini bano
Juja, c'est normal. Ne quand cherche n'ambrenge juja. Mana ambise juja yuande shino adapte. Aungu adaptewa. Aungu fanyo kama yazwa fanyo tiri yazwa fanyo. Yodi mana hashinda ambrenge mana football. Andani de ani sekura, andani un joueur de occupation du terrain. De wewe ushindo uhimo terrain, ushindo occuper terrain, ushindo occuper zonia. Shatu kamba ngundwari mpira tujao. Waenda mbio. Banukana urenga joueur ijao shangujo mtunda o joueur hajue na ze conditions za wana za o joueur na yeye ajue tena o joueur ala mpira utera kama joueur ngujo mrenga mama de majeur watu hon wana habasanga bo condition majeur shakaritsi na raha majeur manandi majeur katso adaptewa ani ngoro mpira sha majeur katso adaptewa manela de joueur adaptewa jo kamba bano ngamoro mpira shabano nilio bano lazima ni place yangu ni lazima ndo zone kada lazima ndo fulani nifanye jao yodi mbindi ya puza wala ngo complet manango afanyo ngo abresi wao ngo ambili wao zendeni entraîneur katutambia ufanya sida ina silale hamani mna zone sasa mjue risala hindi kaulongo toka hoibeha haswa tanda wala wataalamu walio hunu dani kaulongo entraîneur aux équipes aka ema joueur walio komola basainu haina mraisa njia huba haisa njia ragba ya hanza ya paraba hemaudu harmo ekipu ya Taifa holi honda ila gabari na ila dimension kwa ekipu ya Taifa ngenda na urenga eba ema technicien wale hunu deo lazima waifanyie haku iliba ema joueur wa hao wa warao warumiao ititoka wahisize harmo ezintsabo bahi sha wahunde bahati bawo bakemndu yakena fikira kama udu nge lazima ni vaema yo ya Komoro ili nionese ni wanie ye drapeau ya hidaula Komoro wano ye joueur entraîneur tena mlekeza ndine hamandio mana sisi wakati rakautsa hiyo wakati rakautsa ni de première équipe ani c'est première équipe nationale première équipe ya Komoro c'est l'équipe nationale yabo mimi ila dimfanye concurrence na majeur wali naka bondra milieu arma milieu du terrain arma poste yangu ni rao yabo mimi amfanyo kama nsutsaha mru hanishinda arma poste ila onzo nke premier arma poste ila arma ye Komoro yele ndini handani shakatu kama ngamondo na hare mpira tu ni jene ndemi lazima mimi niji prepare na wakati sisi wakati raka kabcheka conditions zini kazi conditions mipira mingi na zinu kabcheka kazi conditions na wakati raka uram mbaka huona majoueur una qualité ya joueur individuel jawe na joueur ukaona joueur habasa sisi katso na joueur habasa tukishinda wana joueur ashinda na mpira wa 25 metres siku tushinda wamona ani kutushinda wana joueur kama ani equipe kama ngai mpira washindwa fanya wa conserver ballon wana wakena mpira washinda fanya wame 3 passes au 4 passes wakiarma zoni ya wan washindwa kena ballon toshinda waja sorti se waru arma tera wange tera adverse kutushinda wana yabonga bono zingi lazima transifanyo hazi ranzima ma technicien hata ma joueur yabo joueur yeye il a demandé travail individuel ranzi joueur yo du travail individuel zalam ko uja utera ngabali mpira waye dai hayechi ajaba ni 2 heures sikana mpira kudami bali mpira miliraru ni jabani nifanya tremango individuel dukana mpira na irema na tsaha na irema na travail na irema na bali na fanya shabasa zo kaziti après kabati tena na technicien dizo ramba bana ali kabati na formateur ani ngawano ngonda chakati ma formateur de la wona o joueur e qualité joueur na ye ezungo zaye na ashinda am orienté ambia wewe e postuni kala dimu ara milieu défensif kuna ushida kwa kala dimu fanya couloir ila dimu fanya milieu offensif au le donneur défensif c'est le nefikira c'est le nankilia shakati na wangu washina fulizo longozi wan marhaba menji monsieur Sila mzima nguruma sababu wa Taifa wa hensi ya hatu mtaalam hadaraja mpira wangu ribakisha zile razishashi na unjia harme machi ya mwiso kontro Ghana ikawa ngarjoka na Ghana insi lo marahanda ritsabhao ndasina
baishe waraja na tsindu wara jinoro jabukato wa hatu wakajana otsinda ye competition ila nainu yo tofauti machi sha tsanzani juwe hauka ikati amiri yondo wandu wonsi pia wandu walo karibu naye shonji ngwari dungao tani juwe risala hindi kao leo wo msango walazimu usange wakati rono ili ya ushinda isaidie ekipu ya hatu harumai machi hatu kontro Ghana ya hemfumne ikao ngejao no machi ya hatu la sina Ghana yetu machi yangu andani mana déjà harumai ya classement la dimurwani 3e la Caruano 3e yabo galjo wa Suède harumai 2e phase yabo yo ketsinyangu uhawo tena yo ketsinyangu mana ngotsa hawo ye victoire mana urampira yabo kwa tsumdoha ani ndongo tsawo sha ndongo ndoshina nisaidie izo ndoshina nisaidie andani de majoro watu moralement la de moralité njema wajue kama ngondware match wa defendre ainsi wakina morali njema wajue kama bana ngarenda hare sha ndongo ndoshina nisaidie ndongo nisaidie kama wano à tout prix la dimo ani ndoshina nisaidie ngarenda fanya match contre Ghana sha yeze 5 minutes za handani ila dimo tsahebi pour casser le jeu ya Ghana les morales ya Ghana 5 minutes za handani les premières minutes za handani si la dimo tsaheka kana dimo rabakira défendre ila dimo tsaheka si la dimo tsahe wa Ghana warsa yar mai kan ya shar tsayir bakiyar mai kan ya tu Ghana wa jari tsa mana buna karbakiyar mai engineer tu yabo yo problem yidi hangu handani ani les minutes zandani ngartsa hoy kayawo yawo nganzorti manana karitia yabo deja c'est wao rehitia wao lazima ngaona mbili lazima wasifanye lazima wadefende watitiniwa lazima wajawatie na karitia sisi ngarjo siffle mane hazi ngajo kanyangu ndio shina saidi marhaba menji fundatu silale hukubali ujibu masuala ya hel Komoria ranzi dar mweshi wanda shampira wa mdu Shamzo Bomera kunu stade leo 2000 tarehe 10 ya mwezi wa janvier mwezi zili na 20 na bidi ribakisha zilera hamba 40 na zinane takriban ikao ngatunja msanzani iho agora baina ya ekipo ya Komoro na ekipo ya Ghana harma emachi ya mwisho ikao ngejoni kabahati ekipo ya Komoro wake harmali bamba lahi utim de final ekema chinu urihundu hasalama salimina yabo domba zedua emachinu ya Komoro washinde waihunde haina mndu Komoro udie hule na karibu ya towe zedua ili wandu washinde wahundane ne machinu shawajau amade namna ikawa haina mndu ngitsango mtsange wa Amir Abdubahe yaishidi wataalamu hadaraja ya mpira wa mdu wonsi pia ili shide imnike mvu imnike jitihadi na ushinzi ili zinsabozinga yabonge fundisi dalenga rushira marhaba menji inshallah marhaba menji hamade namna ikaonga mdunga wao ranzinda humshwanza ni shampira wa mdu Shabomera tumwambia kana inu barnamaji maksusi kao genji yao haruma onkade wa utaha rijue eze fikra nezira ai zaho wa Komor ikao wadungu omtanyarishu au wadungu zinsabu zamando zahe ekipo ya Selakante haruma ele kombe la maravu lahe Afrika ikao inu do mara handa ikao ekipo ya Komoro warenge funvu haruma nsabu hamandazi yabonge uangalizi wa tukufu wa hembawa ya Alkomoria ranzida haruma ishiwanza shampira wa mdu Shabomera mahalanika o de rijundao ili umunishia nimbabi enamna ikao de hawa haukanga kutokana ya match ya reshe usiku wajuzi baina ya ekipo ya Komoro na ekipo ya Maroc match ikao itambisha wandu wenji enamna ikao ya reshe haukana zidakika 15 za mando ekipo ya Selakante waka wasaniza kabisa ekipo ya Maroko kiasi ya kwa jashinda wa peta haku ama bandi ya dakika 18 reni na utiniwa le goli la mwando yabo ndo banikao ezemvu zakana ekipi ya Selakante zende na uhunguza lakini hunu reni na usamiziwa reni na uendesiwa kabisa wakati nungu da kaulisi baadhi ya watabuhaji wa ekipi ya Selakante mraka una mawakao bali ya mikoba posoni mwa majori adversary wa hapo nine manekao wandu wenji wajuzi sa
ye watu hambade mabadiliko au des changements ikao coach Amir Abdul na uzifanya ikao azifanya harmaze aredoje takriban ikao wanduenja kwa ezila zikafanya harijeri shinde au bazila zikafanya harijeri wardi watichiba magoli ya saa almuradi wataalamu wa mpira wa mdu haina mdu mujele zongo neso zira aina ze fikra zahe ribakisha match nzima ikao ngejo mkiniha imikebahati ekipo ya Cela Kante wakalifielo harmaze weekend de finale haurenga e meilleur troisième place eka e match yinu ibiri haundo rishindi mishi ya wataalamu wano kanangenisa ukan ezi match yahu si match ya ejuma ingelazimu wajau ekipu ya Cela Kante wabalia mvume ikao ze dakika 5 henda kumeza mando rike le goli la mando ili rende raenje zemvu njuma izorjo okanizo yabonge kartuzi yabanu ngarendere yao au chao ngabwana zijana watiti kao wasomeswa ompira wa mdu ukini hake maudu waje warwalie Komoro mavuna yabonge nganyirwa zimana Suleiman Ibrahim Ziko haruma imba matangazo ya Alkomoria panzida honu stade Bomero idiri munisheni babi yenamna ikao lezera aizaho wa Komoro wandu wa duhazi watiti zefikira ikao waloni zo haruma ezensa prozini na singarendere yao mikani eze habare namna ikao ezendere yao bofu abo amutsa dakika bana ha ojo shida ha ngo zangu suye football ya Komoro ino mtsango wa Muhammad Ali para asina awe namna bon ze match namna mazona mazero shi jamaa za mashine si unoja parce que ska na manga huwa frame maya ka sisi zile zinyo dal kama sasa shao mwenga sana bashiti so mwingi si wanaona abantu hona bani shani arai ya au sana gabu ya bibi shamsho kwa abashuru wale sida wewe au mimi bila ya ukali assim la dershi la kushina dershi dershi shifa eu chumuma ngala yanzu kan oui oui il est muhimu oh hamade namna ramambiani ngadonda harma shwanda champion busha Bomera harma centre de formation ya wana vijana watiti hakananga dokana kateronu ngelazimu wake wana vijana wa Komoro wadoka miongoni mwa wanduka wale wa harma ekipo ya Cela Kante yabonge ekale ngabu warengo obonze sawa nezinti zimba jina au kasi uona ngabu wakorengo harma championnat local ngabu wakorengo harma championnat ya étranger les championnats zimba jina zobonze iyo demana ikawleo ye championnat ya hatu ya hunudani kabati hata mtawaji mzima ikao ngufeze parti ya ekipa Cela Kante harma ekanini ine maneka longa nzori juwe eze fikra zilo na wataala bukhaswa tandabuka ungarona kana wanu wanazijana watiti kawleo ngwa pangwao yabonge ejoka sababu leo rishinderi juwe eze fikra ikao zina wamana Position. On y va. Abdul, dégage. Là, c'est là.
Comme pas c'est ça. Munao rimeonekana ndio wanazijana kwa pangwa yabangaro nao mwanamshe choi kangu chipanga jadi fanya hazi ya ugodi Amade heli ngawanga simu shiwanzani ha Bomira kanyi wazimana Suleiman Ibrahim Ziko mzima mingo mwatangazaji kushughuli ngani za habari za sport ili munyisheli babu fundi mwanzoni wa dakika Sohima yabo atadaresha ndio timu nzuri Hamadi namna Ramadhani kana usiku leo usiku mahsusi kao ngarisha hao wataalamu wa kushughuliana na mpira wa mguu wa sawahara walemewa leo walo mafundi Mwanyasi Isa ngamzema ngoni mwa wataalamu kao ngwasomesao wanazijana watiti harma centre de formation inu sha wajaungo dungo haundo wezentsabu za equipe ya Soda County jihundao yuko Cameroon harma ikane risar fanya machimbili zimachimbili zo rishindwa ribakisha na machinzima contre Ghana yemfumne yeba ho yihunda opezwa matso waho ni namna ona zema chizinu yeba namna rashindwa idade hedi lazimu rishindwa yeba emashihatu na Ghana ngawe na wasuya ngawe na risala ngawe na mtango wa joshida leo utsange ili
nyinyi wataalamu wa mpira wa mdu iliye Komori ikemengoni mwa sentika ngazi joka henda haju rahana bana wafikiruka zimachira shindwa surtout amenachi handani representation équipe ami représenter na kanaona tikatsele wakana amiri akautsaharumie majuru alona experience par rapport aux compétitions oliho ka okarja paro henda ija malheureusement kaja honda resultat akautsa mana mimi namshukuria ze juhudi zafanywa parce que majuru arindo nesila match kao zone 0 parce que match za au niveau nda erreur mtiti ngechongo payer cash ça yo et mayo faible rakanu armo équipe Kassim Abdallah et mayo faible rakanio ardi tena Mwenyezi Mungu amdika hikma hashiyara buharaka deuxième mi-temps honjia habeza mtoa erreur itoja tena ikote yahe ça il a rifanya erreur nzima irikutia bi contre Morocco abalia système ya défendre ya rentize Morocco mpira Morocco ila kipudona experience elewa bana bano sisi wa Komori sisi mapasa suji trompe hapo kweli rida sina Gabon rida sina Morocco rida sina Ghana sha match ya qualification na match ya compétition zote sawa manana mtona qualification les qualifications elira kahura ama compétition yo elira mbungura mboka ngasina manque ya ndongo zingi ngabo experience ngabo ya habitude ya uraze match za haut niveau izo pia recoachire majoueri sur manque amfikiri kabanu na mahamilo henda mine equipe watu ngatoshinda rike equipe yoshida rivaliser les équipes nkuzila odiwe progression somofanyisha haina trasi au niveau ya hese la kama mimi ntsiona hata matanjabu ngamjibiwa ile competition ifanyisha hao sijomba Mungu match ya Ghana rende rahare parce que kartsina hasara rekari hundu wale on est qualifié et karishindwa ngasiama requalifier lo tena par rapport et compétition et déroulé hao isa ngarjoka skandani jueze resultat mzilinda obanu leo harmazi hazimzifanya hauka tuangalia ye majoueri wale harma kipa sela kanti pia kabati joueri ka nguru harma championnat ya hatu kabati ka leo harengo harma narabe bon aba kabati centre academia ka wakati ula sha kabati ze formation bale ntemju yebanu nyinyi mfanyozi hazizinu ngamfikirio ndongo hindi wakati ka nga sina championnat kamili karado angalia eze equipe zirwa chini zote pia chazila kikao ngabo harwana kaltibini ngabo championnat local ngabo championnat étranger majeur on tipi on va figurer harmaze eze equipe zinazo tipi kabati equipe bala ujoona wa majeur on tipi au bonze bahinga balo wanu wa favoriser anje eba nyinyi ukaleo championnat ya hatukaitina valeur parce que zone sakana abo ezi hazika udo mzifanya wale kasushida za jana resulta namna je mfikiri yo hata je hazi za hanyu mzifanya zishinde zike na faida hata mau ushao ili wado kama joueur werengo arme championnat wakidi komo wafikiruka uja mwele swala muhimu na federation hizo wo federation tanzania basaini ranzi l'archamba ranzi 2000 zone hizo wakenzi wanalize wafikiri wapasaka la dimu ndio majori ame kipunku ya hatu sayo za infrastructure kasti sawa bula ngo complet et serikali wa nikaze selekolise mayepia ili wapange wana sisi twendanga lebanu ngasine dimanche dai chaque jour toma parce que ngone dimanche no nyo banu ngasine majeur wa timu 11 ngwa ro première division tena ngwa brio alhamdulillah ngashukuru yao bana bombo njema ngwao volcan ngwao ngabwa tawalonji wana sayo ngasine majeur wa timu watsano banu enda sita et ma paraha ngwa na double nationalité wana ngwa bonze warengo ma centre abo singari lokazi azifanya ubanu kasimbi abo yabaki
des moyens manari kane centre ya academy toma ya mitsanuhuli sisi rikavanu ne centre atunu rikaudo shida reaffronter la toma et hatu de dimanche ne wale quotidien hao haina usiku wakana programme ya entraînement 3 fois par jour ne kanga rao kuja kwa shida ufanye tofauti abomba ndio alibakia hunu dezemai za ushinda rifanye hasi ni nafasi ya utongeza tari shida rihunde majuru wao washide wa integre sela kantata mtukanga sina watoto wani ikao waonu ngwa rao mrujibi ananga usiku amirabdu ajaba nafanya visit au waparsa wakaura machi hakafier nezazir fanyao tena hajiliwa nezenongo watoto wakaufanya abo yabaki yabo de namna federation joshira accompagner les serikali na zile pia zile tiazi kaunga zembe wa hazarija marhaba menji sakubali ujibu maswala hal komoria bangarusha marhaba menji Hamadi namna rambani kana haina mnungu jano zera ai za hedi kaodi ya fikirio juma eze machimidi za vira nana ze solution ikao wandu gajamba de mashauri ikao wandu wajenda na uyatoa yabonge rimabani kana ngaminao fundi darwish shamite gari msengele yao rijoa kana makana wa mizimu ngolma wandu ikao wakana ekipo ya taifa Monao fundi tumbu yabonga hospitali mika wataalam wosi pia wa hati mafundi wa juu fundi shamite wajimundo hau tayarisha wanazijana ikaonga joka mzima miongoni mwa maentraîneur wa ekipu ya taifa beshele kutina statuio sha kujazia ngo ngawe na wanazijana watitisa wamikaonga torenga mzima bana ya jearumishe babisikana njue eba ye formation inu leo ngeanzo wasudi ndaho bafikiri inu formation lazima wasudi parce que déjà les exemples de Fanchi Harmois Kati les Poitiers les groupes zilarkanizwa mwe ajinu rifanya za competitions za usendi atawala wasudi bala usandi ala retraite ndio suhe hatuka wanu wajua ringize place zao wasa donc parce que kaila rele ndio sababu tujuja wanyumbeni donc parce que kayo ne vimo sedio majenu wanu ambese maudulana wajua ringize place zao wala rakana wa mazeki national Shamite jana ukane equipe nationale leo kuutiniyo shakujaro harumwazi nsabo ibaze match equipe wa sela kanti bili wazifanya ne match nzima wa ibakishaniyo ngoyone namnaje ujo tsanga mtsango hindi bafikirika Gelasbourg croiser les bras parce que une équipe ya hatu quelque soit bon bien sûr mongoni mweze equipe zifanya football njema même kwa wati resultat kechuja inamna rajuhanja nafikirika techniquement kwa tujo sumutambe kai kwa kumorio sinjema donc nafikirika yambese competition na jabarijo haju ndio musclé haku donc yambese ndo sana serjikaze parce que kabati match on rodunda comme cadeau Zemvunga nzo zirumishezi nji mono diana déjà le match à Saran contre Guinée-Bissau. C'était trop costaud physiquement, on doit en tout cas Zemvunga zirumishezi nji rane ze technique. Donc on va faire cas gelazmo rire homonini. Espérons ye match ya mardi ya hatu ibirendo shinde rishiri tiempa maika. Yeba tofauti ili wakati wakane equipe ne abahainu equipe ili ani yebangi harma hindi swafi wewe il y a une grande différence parce que techniquement c'est costaud par rapport au wakati parce que kaya dami soit jai wakati ndio mwanzo competition au départ za CAN c'est rapport à Espagne rundema jeune au Faransa wajua l'extérieur wa renforcer sazila alhamdulillah ya kubali rizifanya sazila baza msojane mavuni bon mimi nise kutoka kabati joueur mahunu gala
sisi ratende wafanye demande ila donc saidi namna ila au hina mudarbi lazima anji le meilleur lazima atunda kwa equipe nationale ne kawa lohon kwa sisi nifanya zila la fanyao au sharba namna donc artina sentiment kava nous joueur local lazima bakai non il faut être hors de là parce que wakati rafanya rapport ka equipe on a besoin ya hena mungu ya tsange ina mtu shinda baleze village nikashida wa Paris nikange Marekani nikange c'est pas au nord Afrique ngashida Paris lazima coach Sharma Banjali Suleiman Tjanja kanalizisa Shekardo angalia harmaize competition tipi akisa swa majeur loko majeur wa championnat wa jina changu afikisha misikana ngeba abo ila championnat ya hunu ndani yabo iza lazima zifanywa hindi wakati kaonga sina kipu mongo miraro wa majeur majana marandaru kabati hata joueur mzima haru majeur majana marandaru walio Komori ulona capacité ulona talent ulona gabari au kaleo yende swango nde yaone haruma bande touche parce que la hino wakatoenda balango ndo wasome zindwa jina swango ndio yaone c'est la potentialité yake yeba yabo lazima mzifanye hindi wakati wa mama si ma technicien nous lazima tufanye hazi inji parce que tomboka on peut pas faire cadeau à manger le cas wanjie ba les place kaiti n'a pas la place il faut accepter les cartes demandent wala watch alors kana wa mbuzi de par mimi atuna kanao motitsa hawala mimi kina wa kasema kala mtemanya la mada j'étais parti le chercher chane katikona na wasaya botelo kanga mina wanunu notinga mina tsaye wala donc abo lo hunu ngala kumafanye hamwinji wa jukanga bohazi walindao hata wahuneze place là-bas parce que wala ko wajuka avo wala place kwa mshida domba ampaka watuka jori wa bomber bal non ensima ile hamisa donc nuhazi ki hasketi njema hunu abo moi les quand d'ailleurs moi c'est kuzira ngam jori wato wa kitona wa wala wa local rangi majeur wa à l'extérieur parce que vraiment ha quand d'ailleurs l'équipe à Sénégal tu peux pas kunosho wa joueur à l'armée championnat Sénégal ça c'est costaud hana ya bomber championnat Sénégal donc on a un le championnat à niveau radio on peut pas faire plaisir à jouer plan ka muhimu batoka jouer à l'Obomber non c'est pas comme ça quand il y a des enfants qui c'est l'Ohun c'est des majeurs l'Ohun à partir de niveau là hauba kabisa mahadisi yetu Shamitenga kutoka na competition yenu hamana mnazaba inu competition experience inu competition ya wataalamu wa jua Shekardo angalia delegation ya ile kombe equipe ya Komoro nano wataalamu kabati hata mtaalamu mzima ikawa leo hadungana haenda saidi akale weka ramba ikashamite ikaramba Kamara ikaramba Ayuba ikaramba Jambe ikaramba Darweshi ikaramba ani wandu wao nsipi mrungu tuona huntsana jue eba zenu ngozinu nyinyi wataalamu mziono hadisojema wakati kaonga bwandu ikawa wende yabo kwa tina hata ndogo ikawa ngafanya kwa tina hata msango na leo Kamara ndi harme bande touche au ngi harme grade shahajo to wa consigne au yanzi hemba hindu bala abeshe mndu yani Amerika balanga borero kazatsana ndi banyenze ngozinu nyinyi mzi ngamzona ona mnachi Afrika je suis mal placé pour tes critiques à mes affaires hizo banu hena mundu ulio bahanu ngufanyilo hazi kwa organiser equipe yetu enda Cameroon wow tujeleze na wafanya jana mkonge miamira wa miri wangu mjojeleza nimeshamitoka tunakawa tukojeleza kwa pourquoi na rengo na ranti hoy donc abo wao wajojeleza pourquoi afanya namna hiyo Naza kizilo hula equipe ya Congo ya hunde Coupe d'Afrique 72 abo wengi waloba la kwa takaza abonzo mboka wao wangu walone ticket hiyo wa belenda Cameroon eno ngone namna hawa kufanya hazi wala ndo hunde kupuila ona mbise 80 ans baha no mboka mtswende Cameroon basi na besoin ndo waone parce que utsanga hiyo ni mkatine fikira hiyo na kubaliano ka bon ya kile hangu tile ya hola tile ya sedadi tile mwingine ya kila ko cancer mesejila mwingine ya kila hurumi yao maudo jeleza marhaba menji Shamite kubali ujibe masuala ya Komori wakati nunga jorenga msaba nzima wa centre ibi ari mikembabi yefaliki kaonde aloni yo holi hondo mpira ya ura obana ngajorenga we iranzi Namali bali
Assalamu alaikum. Salam. Kadar jeletina la? Eltijan Amal. Eltijan Amal. Eltijan Amal. Eltijan. Eltijan Amal. Kadar joué ngana mahaminga? 14 ans. 14 ans, ngao harma centre de formation ya CFF Moulezi. CFM Moulezi. Wakati lono unu tikandari joué Zabari ulu harma centre? Parce que am jono gishizum. Non non rongo shkomori. Parce que je viens des footballeurs 4-6 mois et pourquoi pas un jour une représenter sélection si possible et évoluer de l'expérience avec notre coach parce qu'il a beaucoup d'expérience et voilà prendre de l'expérience et devenir footballeur un jour inchallah. Ngoso mondaho. Abdelhamid. Et maintenant rongo shizungu hakuho. Tikandani jouer holi honde hundu bahati hono mbabize match za sela kanti za mbili. Eba ize match za sela kanti zishindwa zo mbili uziona namna je? Amnukanga round chaque na finition parce que le dernier match garuna permettre nzima bahi tansi kangi au cadré et voilà je pense qu'on joue pas trop bien collectivement défendre défendre Waku et voilà je pense que le fanya plus d'exercices à finition parce qu'on ne tire pas beaucoup et voilà. Eba ani sur le plan technique tactique harmo équipe ya cela quand ngono kangabo ngabo ani ngabo ndini comment dire ngabo avenir ngabo ngabo avenir comment vont voilà on sait ça va je pense que à l'extérieur quand j'ai joué à coup chacun ngaro c'est Jamaluze Shushida Rimbavi chez Karpachia Cameroun on n'arrive pas trop à faire les choses et voilà mais je pense qu'il y a de l'avenir. Huzone saba nukana mengon mai yesuhe yaho wanzo njuru porte mayo asela kanta ou défendre le drapeau ya Comore eba katelono nu ngawe na kipu ikawo hura harmaze ze championnat za watoto au juste mpira wangu hura mu centre ba des centres au championnat pour l'instant ici là et j'espère que ça va reprendre. Hauba yeba o zero ezetambi ka uziona harma ze haziza hanyu zimhindi harma umsomo ikawo do fanya o zero bakshar mano hindi et physique parce que déjà pour être footballeur faut des sacrifices et chaque garçon zare dimbi garçon gutsara mukira bahine kena ukira garçon ujina footballeur pia kabir tifanya sacrifice yode shikomori wandu kwanza wasimbuhe narkaze do mkazo. Tu as un message à donner par rapport aux jeunes, les parents, tout ça. Surtout, bon, juste, j'aimerais peut-être revenir un petit peu. Est-ce que tu te racontes pas des difficultés par rapport aux parents concernant la participation de cette formation? Non, pas trop, parce que je pense que si un jour j'arrive à signer pro, mes parents seront fiers de moi, parce que tous les parents, ça sera un honneur. Alors, tu as un message à donner aux jeunes qui jouent au football par rapport à leur avenir? Je pense qu'il faut juste travailler. Un jour, le travail paye. Si c'est pas maintenant, c'est peut-être demain. Et voilà, l'avenir leur appartient. Il faut juste travailler et se dévouer à ce qu'on aime, même si c'est pas le football. Mais n'importe, il faut juste travailler. Voilà. Est-ce qu'entre les études et le football, il n'y a pas une difficulté qui t'empêche d'évoluer au niveau des études? Il y a pas, ça ne te dérange pas vraiment? Pas du tout, parce que les entraînements, c'est les dimanches. Et le dimanche, c'est un week-end, donc jour de repos. Et des fois, les vendredis après, mais j'ai pas cours. Et dès que je rentre, je dors un peu ou je révise. Et voilà, je suis bien. Mardi, Comore Ghana. Est-ce que tu as un message à donner à coach Amir Abdou par rapport à ce match? J'espère qu'il va faire les bons choix cette fois-ci. Il va faire les bonnes tactiques et voilà, j'espère qu'on gagne comme ça, on espère se qualifier avec les différences de but, être dans les meilleurs troisièmes et passer. On vous remercie. Marhaba Menji, abo wakati ono ngarendao. Allô? Bano de gardien man? Ah d'accord, angalo mpira.
kanga si karibu na ubaya barnamaji hatu hakar magani kana inu barnamaji masusu baadhi ya rihoji ma technicien wanazijana abo garjenda na utia tali kibanu jerudi rejela ni tena hamara ya abiri ka maudu mfumraru garjo sanarjo mfumne garjo bakshe masusu iliri do tundari juwe ikao do andu wachudumu Wafu baba na wanudu tande kama mzoni babu sinamu mjuzwano kujua Usamid nini keza haraka Sikanza mna moto hata hiyo inchi. Mzamili ndo na wanazijana watiti afikiria nao tuanza unike aji au wanazijana kando wa forme bana. Yani ndani mshahara haba ustadi yao waja wafanye urangalie rujuli habari ile swala ni zisangu na wanasema kitu wao wa Asia 9 na Hashida ya mahami 8 usana fukara ndio nisema kwa umuka wajani na wanu sakariha retsaha hena dimanche ndio wao como wasomesa namna yao ya ballon ya conduise namna tuko yonti ya usomesa mnaja na mandu wa mafukara na mahamina na mahashinda ya wasuli harmo kabla wa hompira wa mzane mamela leo hamba ngajoka na wakati lono ndo hafili haku ekipi ya Selakanto ekipi ya Selakanto kao ngirengao wanawenji waliohula Faransa eba wanazijana ikondo wapanga banu ngabo fikira ya ukawanu maudu waje warwanie ye drapo ya Komoro harmo mpira wa mdu hawanu wanazijana kalo ngawarisuma mpira wa ujio waje wende wale ni bahani kaudu wajoka sahaba gamfikiruka wanazijana wa forme wa wanu ndio kama ya hensi kama haku parce que waliwanao wa evolution kayao wakahale mbese kwa jaonde bahati ukawa watikama wakamanda wanu wafundishwe namna hora mpira jo wakahale mbako juhunda kana mahakume au mahakumi na mine par exemple ya kuanisa hora mpira shawa wanisa na basi alhamdulillah honde bahati bari wa formeo hambwani hamadeze centre bal nambani za Faransa na wao hiyo nusu picha chema namna ukayao maudu ndio na mekane Salakanti ngabajoka evolution namna ukayao un jour ngabajoka majeur watoto wangu wajohura mwe Salakanti parce que une espoir parce que là garlelao numlelo namna ukayao ni image ukayao hata federation wajabanu wajibiwa namna ukayao huja worisaidia wogeshano ma formateur FIFA insu ajavanu wajawari ono wari felicite nana ijitihadi hatu nana mzango zatu basirengo alhamdulillah nashukuru yao shangare mbao Mungu kayao inshallah ngotoka tamaya hensi inshallah na jana wanu wajope pia wajoka ha mangone majuru huwa dunia inshallah wajoshlar hunde namana banure wajoshlar namana banu yashinde
Hima. Turongo haku. Assalamu alaikum. Yo parando. Fakirindo. Isa. Wahani ndahu. Fakiri Isa ndari jwe mana hindi jawu soma opiraun. Jodo jua eba wojo kipia sedakanta kuichi. Uparona machi hako ja parona. Ana usiku ye machi hao ya Gabon wakaushindwa ya Maroko uziona sombi da kujazua. Enge ukabala ujofanya ndo kwenda. Ujofanya hata 100. Ujotia, hujozia, ujofanya. Eba ujue fasira composition. Ngono kana composition ya coach Amirabia ifanya match zila zombi di kanje na keja kanje. Utujua? Eba bano ora place hindi. Ora place hindi. Lateral gauche. Joueur uko mwanza swa farm equipe ya Kantilo. Ben bwana. Ba hazi ya penalty. Ba hazi ya kartachino mabime njauji. Yo defend hao. Fakri wananyiho wanu namna mpora mpira banu ndamjoshinda usiku mbali ekipe ya Selakanti wanazijana atiti mwende mware mpira bonzea kwa mnoshinda ndamjoshinda ngawe likoli akuti likoli ndaho dombweni sabuo henda likoli ngebanu zabaru kwanza futu ngabo basketi ngabo volley ngabo nsabozinji zabari yajiriwo yebanu homrani tsena nido fanyana nido huratse no mpira haunda honba ni hura alafunga mbago na mahamika mwana hatu Fakri yabo ngaru beshia marhaba menjo kubali uchi baswala al-Kumoria wanzo rongo kanza rujuli zina lao Yasin Ismail angawe na mahamika Hima. Ngawe na 9 ans. Wewe uje kipa Selakanti ukuichi. Uparo yewe na dahu. Uko moringe wenda Cameroon kujaona hata. Uone mbabo mpira kahora kujaona. Rirema magoli maidi kwa hata rirema goli zima kwa hata. Wewe zema chizila zihujibi ya bora shindo kazi ya ujibi. Ya ujibi. Maana hindi? Kajafanya forkari tela rishindi. Tela na wala kipi ila kitu ndabu enge ukabala ujoshida ufanye mbandoko ujoshida ufanye hili ujoshida utie ujoshida utie nifanyise kuongeza kabla tsikama kabala ukama dawa ye joueur wa equipe ya Selakanti kwa mwanza swafundo Seleman Zabari ujua ebanu yenye mjoshida mrede anya selection ya Ntindwa chini ndio manga hili ekipa hanyu ni dora macha kama yenye ushindwa au ushinda yezi njida zindizo mwashinda au ndizo mwashinda zindizo ni ukaro tiambalo marhaba menji mwanao mtsima marhaba menji abo mkaona wala ndio na hali kabisa akarimwambia nikana ngarjunda hunu stade ya Bomera iliri dunge mbabi namna ikao nzensabu za mpira wa mdu zindelea haswatan daboka ekipe ya Selakanti inu ekipe ya Komori irenga ufunga mara malo harma zensabu yabongeka wajibu ribire mbabi iliri tunderi jue namna ikao les équipes zinu zijipanga Wofu Yabo zihali tunika dakika ntimao Sorti dakika nzima ba Jouer du sport. Leo nimeudu angalau hao fundi Darweshi kawe mzee mongoni mwa wataalamu wa mpira wa mdu hadaraja ya hensi ya hatu wakati une ekipe ya Komoro wangu bahati wanjia harmali kombe la maravu hamara ya mando rifanya machi mbili rishindwa ribakisha na machi nzima ikao ungejuresha mfumne baina hatu ekipo ya Ghana
rare za karinji haruma zinsabuza huwa nazijana watiti yeba zinsabuzi ni zono zibiri namnaji. Mimi sina kritiki nyinshi au yamba shando tsobeshala marhaba Amir Abdu no anazijana kaulelo warone saudisa akabani nutarehi na doji fikiri wakaya ngabo mabea menja kabira kajashinda da wasulibana abunge bandra wasulilo pour la première fois édition yinu ndio ya ushukuria na himidia na umba Mungu ka lelo yinu sike mambo handa parce que yaenda hijazi muhandani sasa wanaenda kadabidi sasa wanaenda kadararu ngajemba kaya inambabi tirewe unge ngarombo Mungu kaya itarehi wanawanu warnikayo yeshewa nikawa ekomo wanaona rike komo si wasanga shukuri yao naomba Mungu kaya image tudunga banu mezi kujoribayo akaya ngabo kaule shinga jambo kaya Mwenyezi Mungu yena yambao na ya mwisho yao na beshele ya tuma Darwesha maneno mnazone shanga shoka na ngani wenji ma technicien kaongo mjunda hu Komori kao abati ndi kabati mzima shinda ya kakaribu na kamera sanzani chuwe yeba banu namna je lazimu kena msharikiano wa hanyu na kocha Amir Abdu ujoka karibu ali amjokangu Darwesha hadisi na Amiri shayo kaiti sawa na leo yakana hamanda abo yalone competition abasainu wayangalia waona mbano weka ujoshila uisaidie shao mala ni uliyo kaituruhusu sana jo eba umko wani namna je lazima mkena mkonti direct oli Amir Abdu etimrika ongeban yezinji na nyinyi ndemlio honyunguni yenge hula sana jo eba namna je lazima haule shawiri majolibe hahusonima ekade sirkal ekade le kumuma la mpira wa mdu ya ushina mke karibu mkurubiane ili mdo shina mfanya hazi wazima roalio hule roalo karibu upande huo hiyo hikima ya Jokanjema mimi humo mwalimu shangazija ngabo mkonti jimla ya ina tunwa washiso shangazija da inu paro amikate santumu upande hatu litaha rijikurubisha kwa akunda sina wananyasi Amir Abdu sha zinafasi zae ni zazai kazi ya mruhusu likia karibu na sinae donc lijoka ya ukaya eka federation na kuma na biramundu wazita kadido wake wakili mzima wa heko armashishwa shakumbu anina kasija nzuani mwali mzima jua wakili no ya kikaribu ya juwe yani zetabu zilio shaze nongo zini ndio hama au sikitifu kaya rirelo hula kuna sinae c'est comme si que les championnats rao unukomoro ketina mana asoma wala na katsinda bokao elo ngabo competition unukomoro abokipana shona yake kwa mchuko dime ngomo sikitifu kaya lido vraiment ndo akimanga sa distance la sinae nokeja kala dhimu mana sisi ndio tusongesao watu wangu baskwenda kubloa kwa competition na hunu kaundo wamba wanakwamba ukae banu komora tulikando kana kama ngafauze kwa kwamba kabisa iko contest kati jao ndio bonosha ya shailu kaya ya kikaribu nasi ndio sema hadisi ndio atukati Sahanje zarumni swala hilo singawe wanduenji wanyisoma msibawa ukanekardo angalia wataalam wa mpira wa mdu wa juzi wa jana atawaleo wa tarehe kabati mdu mzima ikawaleo mujihundo haruma ya Cameroon ya joto amba fikra titi au ya joto wa msaada au kaleo na tusende hule ngajorenga Shamite ngajorenga Kamara ngajorenga Jambe ngajorenga Darweshi ngajorenga directeur technique national Ayuba Geyabo ani yebaze no zinu kazi sumenya la picha la Komori haruma zinsabuzi upande huo yenge ne mazomana uondwa jua shasi wasaya ngaronokao keja kala dhimu kehe namna hiyo ana hausinji aka banu sisi ndelo ikalelo yinu kabashotore kwa mzima mandelo kama hiyo wasirenge sisi bananga sina wenji kauli domo wa watu mandelo kama hiyo en commençant
lelo natoni kwa hiyo kaharumishia sinafunga watu bakotufu sinafunga watu mafrel sinafunga watu madajambai gasna albe dawdalbe au yango wanu nabunga bwandu kaule lwa tubaliwa na tebe eka wako baliwa na tebe ngabo sisi wanambanso ho video ukalilombe se twendera buhemacho namna Mungu yaalamishwe kipu sidoneze kitu lelo ili wanu wandesombe lelo wao wa taratibu ya nchi anwaye zintabuzini sha sindasi sidawa wala mishao kabasa ni kwa bahati basi banuka lelo mshamba kama ni Darwesh shana mchulenga fundi fulani banuka kwa huu wakarambuyo yala banda silale en juin yala banda Kadichon yala banda Ladria Chubi ya Senene walewa ngerija mshesha mwali wakaoenda anwaze competition zini ngerija litanganye banu hande ilo kama rehenya babi bakawa na expatrié ngeka huja mana maloko ngeka huja ikema expatrié wa karsu haraya yonde hali ngajamba ka haina mvua yohuja na zintwa zao karsu haraya shaida ukaya wanadamano wanazua bikuli kasinje masha erambi ukana kamba zote dibahani marhaba benji fundi Darwesh ha kalima la mwiso yefaliki kauloni leo mswaliwa wana zijana wana pangao yefaliki ya mwiso wasio na au dungana na risala ya hemashia ya hemfume kontrogana banu amade hili noambia banu sirngozi ngizo wakabaru kabina mwana babanu yuko ramaliki armere vuyahi ambaye maikaya amunubada shaidu funa la mishwata nende njendre Champions League ngari wa mbomu au katika uze fanikiza watu bangawana lido wa hunde bahati tawa tena salama jimana kao ngabo tama akaya ecentril itona zone swa shash ikaramba ka isham lateral gauche basa ngo Mojema ya Kavolka Mojema c'est un dérivé de cette école Mouzamil ola loba la lona tutati vala Uro Elan c'est dérivé de cette école Faridi lobo Mojema de Kedo abonge wo kwatwa shashi jumeau ulio wana basai volcan ou dérange wandu na ni mwana parce que wala mafoji wow dérivé de cette école abonge zetaratibu zatu ndo bora na kaza hatu zikaza bahanu shaka ja décourager ramba kanga pangole kola encore rije panga wanazijana lelo wajarengeze klasi zatu nini kumwaja ukali lo wa wasulata wangare ekipi ya daula ino liparo de salakat inshallah taala marhaba menji fundi Darweshi dhamana wahi centre ngarabisha marhaba menji kubaluji bi masuala ya al-Komoria dombe adua miezi ajaleze ngozini zaulihe zile namna lazimu hata ekipi ya selakanta irenge dimaso ingo jina rahani namna ikao deidio yaomba Mwenyezi Mungu mfumne jalla wa izar hundane ne match yatu contre Ghana ngarabisha marhaba menji marhaba menji ni wandika onga mdedunga oranzinda ushwanzani shampira mshabomera wanu ndirjuka henda na tia taliki kabisa barnamaji mahsusi ya usiku wa leo yabonge ni wanduka onga mdunga oranzi dahuni stade Gomera mahalamika oprika udunga ezensabihu aurambe umtayarisho aurambe de namna ya utari tuzirai zahe maranya khasatan wema technicien wao mpira wa mdu ikawa limambanikana alika ujunga harmisho anda shampira mdu shabomera iliri dunge babi juweze fikra zahe maranya zahe technicien juma e match mbili ze match mbili za reje baina ekipe ya Selakante na ekipe ya Gabon ja ya Morocco Riuno wandu Wadruba Rishia Shamite Rishia Darweshi nadamana wenji fundi silale wawonsifia
isa haina mndu haonesa eze fikra za hebanu wanazijana walio harume centre banu wa kiti wa huu waonesa zera aizao nana ezere vika wandu walonizo haruma ezensa wika wadu wazifanya yabo ngi hata mpaka labanu wangalizi watukufu wa hemba wa Alkomoria to sana salamu julani muka bajima na Suleiman Ibrahim Ziko tungu shirani mfumbili ya kheri ya baraka ununo wafia mastere himema haini wahanu ikao demjundao na umbadu wa mnyezi mbi ya rinito ushinzi ni mfumne baina ya kipo ya Komoro na kipo ya Ghana ama gatwena na mlikani mpango mafu ikao unu kutumchia haruma enamna ikao waranyasi waenshi haruma yensi ya Cameroon France ni majueri kuja emavamana yabonge haruma zilera zishashi usonivu gatumikani mpango masusu enamna ikao ekipo ya Komoro wajipanga hapo kwa wakati mwaisa warenge yendreke avion henda haruma yo adra malanikao watuka hendelea ya machi hao kontra Ghana waroha yeletasi la leo yabonge eze jama pia salama wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh na nina mstamili ili udunga eze barnamaji zahi baba tagazo Alkomoria ni mdio ndani na